बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का वीलॉग बड़ा मुख्तसर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के वजारत ख़जाना ने एक ऑफिस मेमोरेंडम एक जारी किया है, जिसके तहत जो ख़बर है वो सबसे पहले उसकी हाईलाइट मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये आज की हेडलाइन है। वो किस तरह मुमकिन है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो पेंशन का थोड़ा सा मैं आपको हवाला दूंगा, जो नॉर्वे में जो पेंशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इस पे मैंने पहले भी एक वीलॉग कर रखा है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि कुछ आपकी जो है ना वो यादें मैं ताज़ा कर दूं, क्योंकि नॉर्वेजन जो वेलफेयर सिस्टम है, जो दुनिया का बेहतरीन वेलफेयर सिस्टम है, स्पेशली स्कैंडिनेविया जिन ममालिक में हम रहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये जो ममालिक हैं यहाँ का जो वेलफेयर सिस्टम है ये दुनिया का बेहतरीन वेलफेयर सिस्टम है। तो उसी के तहत जो है ना मैं अपनी पेंशन की बात आपके सामने रखूँगा कि नॉर्वे में किस तरह पेंशन की जो कैलकुलेशन है या क्या वहाँ पर सिस्टम जो है वो राइज है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जी, जो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला जो है वो किया है। ये वजारत ख़जाना का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसके तहत ये उन्होंने एक कलामिया जारी किया है, जिसमें पेंशन या तनख्वाह दोनों में से आप कोई एक चीज़ जो है वो ले सकते हैं। ये किस या कुछ इस तरह मैं इसको एलाबरेट कर सकता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने एक अलामिया जारी किया है कि सरकारी मुलाजमीन जो वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद दोबारा अगर वो सरकारी जॉब पर आ जाते हैं और वहाँ पर उनके दोनों में से एक चॉइस है, या तो आप पेंशन ले सकते हैं या आप तनख्वाह ले सकते हैं। तो दोनों में से एक चॉइस आपको करनी पड़ेगी। शायद ये पहले डबल होगा, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि अब उन्होंने एक क्लियर एक ऑफिस मेमोरेंडम उन्होंने जारी कर दिया, जिसके तहत आपको या तो पेंशन की लाइन पे जाना पड़ेगा, यानी कि पेंशन की जो अमाउंट है वो आपको मिलेगी, या फिर आपको जो तनख्वाह की अमाउंट है वो मिलेगी। यानी दोनों में से एक को आप चूज़ करना पड़ेगा। ये बयानिया है जी आज का वजारत ख़जाना की तरफ से जो ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी किया है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने ये जो रिटायरमेंट के बाद जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर उन्होंने ये पाबंदी आयद की है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरह भी एलेबोरेट किया जा सकता है कि मुलाजमत के बाद या तो आप अपनी जो साबका मुलाजमत है उसकी पेंशन आप ले सकते हैं, या फिर ये है कि मौजूदा जो आपकी मुलाजमत है उसमें आप तनख्वाह के हकदार हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये पे एंड पेंशन जो कमीशन है उसके तहत 2020 की जो सिफारिशात हैं उसके तहत ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसको आज तरतीब दिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी ख़बर है जी। मैंने सोचा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है कि जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं जो अगर रिटायरमेंट के बाद दोबारा अगर जॉब पर आते हैं तो उनको या तो पेंशन की लाइन में लगना पड़ेगा या आपको तनख्वाह लेनी पड़ेगी, यानी कि अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब चलते हैं जी नॉर्वेजियन पेंशन सिस्टम के बारे में। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीलॉग कर रखा है, कुछ महीने पहले की बात है। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रिफ्रेश जो है मैं करता रहूँ। तो थोड़ा सा जिक्र मैं करूँगा नॉर्वेजियन पेंशन सिस्टम का आज। बल्कि एक और भी सवाल उभरा था, वो ये था कि कज़न मैरिज पे पाबंदी। तो मैं इस पर भी एक मुफस्सल वीलॉग तैयार करूँगा। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं आपको एक 100% जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके सामने रख दूँ। बिल्कुल उसका तारफ़ी मैं आपको उसका हेडलाइन मैं बता देता हूँ कि नॉर्वे में अब कज़न मैरिज पे पाबंदी लग चुकी है और उसमें क्या क्या मुश्किलात हैं, किस तरह इस पे वर्क हुआ, कितने साल इस पे बहस होती रही पार्लियामेंट में, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर शोर भी मचाया, बातें भी की, कम्युनिटी में बड़ी बातचीत हुई, मीडिया पे बड़ा अरसा ये बात जो है ना वो उसकी बाज़गश जो है वो सुनाई देती रही। लेकिन बिला आखिर वही हुआ जी, बिल पास हो गया और अब जो है ना वो नॉर्वे में कज़न मैरिज पर पाबंदी है। इसमें चंद एक चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर ये कानून जो है वो 100% जो है वो लागू नहीं होता। उसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि कानून में थोड़ी सी जो है ना उन्होंने एक लचक रखी हुई है। बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेट लाइन नहीं खींचती, कुछ एक चंद एक जगह पर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। वो जो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है उसका मैं कभी टाइम निकाल के आपके सामने मैं डिटेल रखूँगा कि वो क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। अच्छा, नॉर्वे में जो पेंशन सिस्टम है, यहाँ का जो सिटीज़न है
وہ ہر اس بندے کو وہ پینشن جو ہے وہ اس کو ملنی ہی ملنی ہے۔ اب اس کی کیلکولیشن کا جو میتھڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں جی ان تینوں میتھڈس کو کہ یہ کس طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے دو ایسے پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بڑے امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر ناروے میں آپ پینشن لے سکتے ہیں یا تو 62 سال کی عمر میں، یا پھر آپ کو اختیار ہے جی 67 کا آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے نا وہ پینشن جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے۔ تو 62 پہ آپ آپشنل ہیں، آپ خود ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، جبکہ 67 میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو وہ پینشن جو ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور باتیں ہیں کہ کئی بندے اس کے بعد بھی جاب جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو پینشن کا جو ایک میچورٹی ہے وہ 67 ایئر ہے، جبکہ 62 میں آپ یہ پینشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں، آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ 62 ایئرز کے ہو کے پینشن لیتے ہیں تو اب اس کی ادائیگی جو ہے وہ قدرے کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے وہ تھوڑی سی پری میچور ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے اس کو آپ لائن میں لگ گئے ہیں۔ تو اگر آپ 5 سال کے بعد لائن میں لگیں گے تو وہ 5 سال کا جو پیریڈ ہے وہ اس میں کیلکولیٹ ہوگا، وہ اس میں پلس ہوگا، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی جو پینشن ہے وہ 2-3 ہزار جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ 62 پہ لے لیتے ہیں تھوڑی اماؤنٹ کے ساتھ، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا 5 سال اور کام کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہماری پینشن بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی، اور ہم جو ہے نا 5 سال اور اپنی جو ہے نا وہ لائف کو جاب پہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چوائسز جو ہے نا آپ کے پاس ہیں۔ 62 ایئر آپ خود ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، 67 جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو گورنمنٹ آفر کرتی ہے جی کہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ پینشن ہوگی ہے، اب آپ ہاتھ میں لائیں اور آرام کریں۔ تو یہ دو ایک بڑے امپورٹنٹ یہاں پر نقطے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن تب جو ہے وہ جاب کا کرائٹیریا اور ہے، جاب کی پرسنٹیج اور ہے، جاب کا ایک پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ 70 ایئر تک بھی جاب کرتے ہیں، اس کے آگے تک بھی جاب کرتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ ایک سٹوری ہے۔ ابھی ہم رہتے ہیں جی بالکل اپنے ٹاپک پر۔ اب آ جاتے ہیں یہاں کے جو 3 جو بیسک جو میتھڈ ہے جس پہ میں نے ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ نیشنل انشورنس اسکیم، دوسرا یہ تھا کہ آکوپیشنل کیلکولیشن، پینشن کی کیلکولیشن، تیسرا یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنل جو انوالومنٹ ہے وہ کیا ہے، یا پرسنل جو پارٹیسپیشن ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو نیشنل انشورنس جو اسکیم ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہر نارویجن سٹیزن جو یہاں پہ پیدا ہے، یہاں پہ اس کے پاس نارویجن سٹیزن شپ ہے، یا وہ بندہ جو 16 سال کے بعد یہاں پر 3 سال رہا ہو، وہ پینشن لینے کا مجاز ہے۔ اچھا، یہ وہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کی جو ہے نا یہ کیلکولیشن ہے، وہ ہر بندے کی جو بیسک جو پینشن ہے وہ تقریباً وہی ہے، وہ ہر بندے کو وہ 62 پہ یا 67 پہ وہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے۔ 62 پہ آپ کو قدرے تھوڑی سی کم پرسنٹیج ملے گی، اور 67 پہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ اماؤنٹ ملنے کے امکان ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو دوسرا اس کا ہے وہ ہے آکوپیشنل، یعنی کہ آپ نے کتنے سال کام کیا ہے اور کیا آپ کی ارننگ رہی ہے۔ لیٹس سی اگر آپ نے 20 سال کام کیا ہے اور آپ نے بالکل ایک بڑی ہائی رینک پہ کام کیا ہے تو اس کی کیلکولیشن ڈفرینٹ ہے، اور وہی بندہ اگر آپ نے 20 سال کام کیا ہے تو وہ اگر بالکل ایک درمیانے اسکیل پہ کام کیا ہے تو اس کی پرسنٹیج اور ہوگی، یعنی کہ یہاں پر بھی ایویلویشن جو ہے نا ہوتی ہے۔ تو جو لوگ زیادہ سال کام کرتے ہیں اور زیادہ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی پینشن کا پرسنٹیج یا اس کا پورشن بھی زیادہ بنتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سال کام نہیں کرتے اور بڑی تھوڑی اجرت پہ کام کرتے ہیں اور ایک چھوٹے اسکیل پہ کام کرتے ہیں تو ان کی پینشن بھی کیلکولیشن جو ہے وہ قدرے کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، جو مجھے کسی اور ملک میں تو میں اتنا زیادہ رہا نہیں ہوں، میں پاکستان اور ناروے میں رہا ہوں، تو یہ دونوں ملکوں کا ہی میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ ہے، لیکن یہاں پر بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ پرسنل انوالومنٹ جو ہے، پرسنل سیونگ جو ہے، یہاں پر چھوٹے ہوتے ہی ہر نوجوان بچے کو، بندے کو، عورت کو، بچے کو وہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سیونگ کرنی ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے نا اپنی جاب کے ایک سرٹن پورشن جو ہے نا ہر مہینے جو ہے نا وہ اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں، پینشن اکاؤنٹ میں وہ جمع کرواتا رہتا ہے، اور وہ 20 سال جاب کرے، 10 سال جاب کرے، 30 سال جاب کرے، تو وہ پیسے جو ہے نا وہ اس کو واپس ملتے ہیں جب وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہے یا اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو پیسے ہیں وہ خود وہ ریگولیٹ کر سکتا ہے کہ اس کو وہ
मंथली पैसे चाहिए या 2 महीने के बाद चाहिए या 6 महीने के बाद चाहिए या यकमुश्त चाहिए, वो पॉलिसी जो है ना वो खुद बैंक के साथ जो है ना वो तय कर लेता है। वो चूँकि उसी के पैसे होते हैं और वो उसी अंदाज से उसको मिलते हैं जैसा वो चाहता है। मुझे तो लगता है कि ये इसी तरह का ये सिस्टम है। अगर कोई बंदा इस पे महारत रखता है तो मुझे ज़रूर रब्ता करके बता सकता है कि ये जो है कैलकुलेशन, जो पर्सनल एफर्ट्स हैं उसकी किस तरह जो है वो कैलकुलेशन होती है। तो ये 3 ही मेथड हैं जी जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है जी कि पर्सनल एफर्ट के साथ आप अपनी सेविंग्स को एक जगह पर रखवा के, और जब आप होते हैं जी रिटायर, तो फिर आपको एक ज़्यादा पोर्शन जो है वो मिल सकता है। तब आप अपनी लाइफ जो है ना बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने दीगर जो सैर सपाटे हैं, आना जाना और खाना पीना, सारा कुछ आप जो है ना इसके अंदर जो है ना बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जो है ना बसर कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्वेजियन जो कल्चर है, नॉर्वेजियन जो स्टाइल है वो ये है कि यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जॉब के बाद फिर कहते हैं जी कि अब हम जो है ना अपनी एक ज़िंदगी का नया एक सेगमेंट है उसको हम इंजॉय करेंगे जी। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। आपके मुल्कों में किस तरह पेंशन की कैलकुलेशन है, क्या वहाँ पे रवायात हैं या क्या वहाँ पे रवाज है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जी।